Premier corner germanique. Oh, bien joué et goal! 1-0 pour l'Allemagne. Müller complètement oublié par la défense brésilienne. Quelle erreur de marquage! C'est dingue! Et Thomas Müller seul à quelques mètres de jeu comme contre la France en quart de finale. L'Allemagne. Mais incroyable erreur des Brésiliens en marquage. Incroyable, incroyable, comme si personne n'était au marquage. C'est Marcelo, je crois, non? David Luiz qui se retrouve à la fin avec lui, mais je ne sais pas qui était véritablement au départ. On ne voit pas sur cette image-là. David Luiz. Marcelo est sur la ligne, c'est plutôt David Luiz. Ouais, certainement qu'il y avait un système de bloc qui était mis en place par les Allemands. Enfin, c'est invraisemblable qu'un joueur puisse se retrouver à ce niveau-là et dans une demi-finale de Coupe du Monde aussi seul. Et 1-0 pour l'Allemagne qui refroidit l'ambiance du stade Mineirao. Moins disponible que les Allemands quand on voit Müller et surtout Klose, les efforts qu'ils font pour toucher le ballon. Et Fred, il est statique, il est très difficile à jouer. C'est vraiment un pion complètement en dehors du collectif brésilien. Pour l'instant, Fred, il fait 15 ans de plus que les attaquants allemands, sans vouloir être méchant. Toni Kroos, un ballon dans la surface, Müller, Klose et goal! Et goal de 1-0 pour l'Allemagne, le 16e but de Klose, le record absolu. Et cette défense brésilienne, c'est un véritable fromage. Incroyable, incroyable. 2-0 pour l'Allemagne. Que faisait Marcelo, 5 mètres pratiquement derrière la défense centrale. Et Julio César, le pauvre, fait ce qu'il peut. Il repousse une première fois la tentative de Klose, mais pas deux. Je crois que cette action-là se passe de tout commentaire. Regardez le déplacement à Marcelo qui est complètement irréfléchi. On dirait un petit junior qui suit un joueur junioré où il y a les hors-jeux que dans les 16 mètres. C'est fou. C'est fou ce que Marcelo vient de faire là. Enfin, l'image du match, du début de match qu'il vient de faire. Et évidemment, Klose, lui, comme il l'a fait depuis le début du match, va se placer entre les lignes et derrière 2-0. Et remarquable également ce que fait Müller sur cette action qui glisse le ballon à Klose. 2-0 pour l'Allemagne en train de se diriger vers la finale. 2-0 joué, oui, ils n'en croient pas à leurs yeux. Et nous non plus. 3-0 à Belo Horizonte après 24 minutes. Toni Kroos. Quelle action, quelle action. Regardez à nouveau le nombre de joueurs allemands qui se retrouvent dans les 30 derniers mètres brésiliens. C'est juste remarquable. Avec Özil qui part de son côté droit pour décaler là. Mais derrière, il y a du monde dans les 16 mètres. Ça signifie pratiquement 6 joueurs dans les 30 derniers mètres brésiliens pour marquer le 3e but après 24 minutes. C'est remarquable comme mentalité, comme état d'esprit du côté allemand. Avec Müller dans un premier temps qui manque sa reprise, mais Kroos, alors lui ne rate pas. Julio César touche quand même le ballon au passage. Mais attention pour la sélection brésilienne. La Seleção en train de voler en éclairs, même dans ses pires cauchemars. Fred n'aurait sans doute pas imaginé ça. 3 buts en 3 minutes. 4-0 pour l'Allemagne. Invraisemblable, invraisemblable ce qui se passe là. En plus, c'est les Allemands sans en rajouter. Hein. Ils jouent juste. Les décalages sont justes. Les pressings sont justes. Ils sont tout simplement trop forts pour les Brésiliens actuellement qui sont effectivement en perdition. Quelle baffe, quelle baffe. Le Brésil qui n'a plus perdu depuis 12 ans un match sur ses terres. Et là, non seulement il en... Hummels qui trouve Khedira de nouveau. Il y a 3 Allemands. Khedira pour Özil. Khedira et 5-0. 5-0 pour la Mannschaft. 5-0 en demi-finale de la Coupe du Monde au Brésil contre le Brésil. Et une fois de plus sur cette action-là, on va en rire. Hein. On va en rire parce que finalement, Khedira prend le ballon à 45 mètres des buts et il va tout droit. Il avance tout droit, il décale à un moment donné et il se retrouve... Regardez, ça va tout droit, ça va tout droit. À aucun moment il y a une passe latérale, oui, à ce moment-là. Mais derrière, il y a quand même presque une supériorité numérique dans les 16 à 4 contre 3.
Peut-être un très très léger enjeu de Ozil au moment où Khedira lui donne le ballon. Et 5-0. Il n'y a absolument aucun frein du côté brésilien au milieu du terrain. L'équipe est scindée en deux. 5 joueurs défendent, 5 joueurs attaquent, mais ceux qui attaquent ne défendent pas. Et ceux qui défendent ne prennent pas les marquages. Et contre l'Allemagne, ça se paye cash. 5-0. Trener Van Gaal, trener Huk patrzą, kto być może z Argentyńczyków będzie wykonywał te rzuty karne, po to, żeby przekazać wiadomości Silesenowi, który ruch najczęściej wykonywał dany piłkarz 11 w tym sezonie. No to szybciutko historii karnych, jakie strzelały obie reprezentacje. I broni Romero! Gorzej Holendzie zacząć nie mogli. Sergio Romero! Czy to on będzie bohaterem? A do zakończenia tych karnych jeszcze dużo czasu. Co mówiłem, co powiedział Mascherano? Nie ruszaj się stół, bo strzelać będą w środek. Ale wykonany karny naprawdę bardzo źle. Strzelał Flar, środkowy obrońca. No to u przeciwników zaczyna największa gwiazda. Leo Messi. No, kiedyś pamiętam 2 lata temu, jak Johnny Shakir sędziował mecz z Chelsea, podyktował 11, no to przyłożył Messi poprzeczkę. Jak będzie teraz? Silesen. Jego będzie chciał pokonać Leo Messi. Messi. Leo Messi! 1-0 dla Argentyny po pierwszej serii. Uściśnięty teraz Messi przez Romero. No i tym swoim charakterystycznym krokiem, tego jeszcze Państwo nie widzą, podąża pole karne Arjen Robben. Też musi tę odrobinę spokoju zachować, nie zrobić czegokolwiek za szybko. Chociaż bardzo chciałby tego pierwszego gola zdobyć. Robben i Romero 1-1. Nie do obrony, boczna siatka. Bardzo dobrze wykonana 11. Teraz tę lekką przewagę mają Argentyńczycy. Ezequiel Garay, proszę się nie dziwić. On z kolei jest świetnym wykonawcą rzutów karnych. On strzela sporo bramek w klubach właśnie z 11. Ale teraz to jest półfinał Mistrzostw Świata. Garay i Silesen. Druga seria. Ezequiel Garay. 2-1 dla Argentyny. Tak się strzela karne. Nie do obrony. Nawet gdyby stał pewnie Silesen na linii, nie ruszył się. Strzał był tak precyzyjny, tak silny, że nie obronił tego. 2 karne z gry, 2 w tej konkursie. To już 4 Silesena. A póki co żaden nieobroniony. Trzecia seria. Wesley Sneijder Romero! Kto jak kto, ale Wesley Sneijder nie strzela rzutu karnego! Nieprawdopodobne! Sergio Romero! Rzuty karne kreują bohaterów i na chwilę obecną na to wygląda, że Romero będzie bohaterem tego półfinału. Jeszcze nie, jeszcze daleko. Na razie, jeśli karnego wykorzysta Aguero, to będziemy mieli 3-1 po 3 seriach. I to jeszcze nie będzie koniec. Ale Holandia stanie pod ścianą. Sergio Aguero. I 3-1 prowadzi Argentyna. Jest już o krok, maleńki kroczek od finału, od Maracany, od starcia z Niemcami.
4. seria. Biegnie Dirk Kuyt. Wyczuł Silesen strzelca, ale co z tego? Piłka zatrzepotała w sieci. To Argentyna jest w bardzo dobrej sytuacji. Kuyt kontra Romero. Jeśli nie strzeli Kuyt, Argentyna będzie w finale. Kuyt i jeszcze przedłuża nadzieję Holandii. Tylko że za chwilę one mogą się skończyć. Silesen musi obronić tą 11, żeby Holandia została w grze. I strzelać będzie Maxi Rodriguez. Jeszcze nie ma takiej wielkiej presji. Jeszcze raz się może Argentyna pomylić. Maxi Rodriguez. A jeszcze Silesen tam starał się zakwestionować ustawienie piłki, ale już musi bronić tego karnego, inaczej Holandia przegra. Maxi Rodriguez, Argentyna! مفتوحة ستكون هجومية وفما أهداف. يدخل روبن، أول هدف ممكن روبن، ضربة جزاء، ضربة جزاء للفريق الهولندي في وقت الحديث، على أن مثل هذه المباريات الترتيبية تتسم دائما بأنها ماتش أوبن، ماتش مفتوح وكرة هجومية. أكيد وبالتأكيد ستجد أهداف، والفريق البرازيلي يواصل الجراح السريع على القطار الصاروخريان. ممكن الخطأ خارج منطقة الجزاء سيدي جمال حمودي، ممكن الخطأ بالفعل خارج منطقة الجزاء يا حمودي. على كل حال توري غارينشا يتقدم فريق هولندا عن طريق فان بيرسي والهدف الأول. 1-0 لمنتخب هولندا، 1-0 لتثبيت المركز الثالث للفريق الهولندي الذي لم يخسر ولا مباراة في هذه البطولة، والذي في آخر دورتي كأس عالم خسر فقط النهاية الشهير ضد لاروخا 1-0 نيستا في الاكسترا تايم. البداية المتعثرة والبداية الصعبة، وسكولاري يريد الانهاء من هذه المعاناة. دقائق يقبل اول هدف ضربة جزاء عن طريق فان بيرسي. روبن هود ينضم الى قائمة وقافلة نيمار. 4 أهداف، وليونيل ميسي لابولجا 4 أهداف ايضا. جميلة جدا، كرة ملعوبة رغم محاولة الحارس المحترف الحالي في الدوري الكندي الحارس جوليو سيزار. تتواصل جراح البرازيل. هذا هو الهدف رقم فراي وسط الميدان، يرجع بالكرة عن طريق ديريك كوت يطلع بريس فوق بريسينج، ولكن الفنيات السرعة الهولندية تصنع الفارق. يمشي روبن جاب كرة خطيرة جدا، عرضية دي جوزمان وصعب. الهدف الثاني عن طريق بليد، نعم جول لهولندا. الهدف الثاني عن طريق المدافع بلين. مش ممكن، مش معقول، هذا ليس منتخب، هذا شوه سمعة البرازيل، هذا نكس كرة البرازيل، هذا المنتخب لعب بتاريخ البرازيل. مش ممكن. 2-0 في 17 دقيقة، 2-0. كنت نحكي، كنت نوضح، كنت نبين أن الفريق البرازيلي ممكن يمشي الكابوس آخر ضد هولندا بعد كابوس الفريق الألماني. شوف الكرة من بليد، فماش دفاع، فماش روح، مش برازيليين. هذم ليسوا برازيليين، هذم لم يلعبوا في البرازيل، هذم لم يتدربوا في البرازيل. أين المدربين؟ أين اللاعبين؟ بلد 200 مليون، بلد البيتا كامبياو، بلد بولي والظاهرة الفينومينو رونالدو، وبلد زاغالو والروماري وريفالدو ورونالدينو يعانون. لا تبكي يا ولدي، لا تبكي يا ولدي.
لاحظ الكرة، النقلة الأولى والنقلة الثانية وصلت بهذا الشكل بعيدا عن الرقابة، وبالتالي يتمكن أمامك مباشرة